फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को मुझे स्वस्तिक स्वागत करुच्ची आपण मानकर आम चैनल स्वस्तिक चुटकी ब्लॉग को फ्रेंड्स डेरी न करिकी चलतु गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करवा फ्रेंड्स देखिपे आज सकाळु सकाळु माने पाखापाखि भोर वर्षा पूरा नॉन स्टॉप चली है वर्षा स्टॉप होबार ना नहीं एबे टाइम पाखापाखि 9टा ऊपर हो गलानी तथापि वर्षा स्टॉप नहीं आ मु एपटे सकाळु उठिकी ब्रश करके देखिपे टिके रनिंग करूली आउ देखिपे किसी आउपटे सब फुल देखिपे फुल थाली सब किसी रेडी सफा हो सारी जेहेतु आम कलश बस दुर्गा पूजा कलश से सब प्रिपेयर चली घरे एपट देखिपे सब भोग जहाँ भी जहाँ दरकार सब किसी रेडी फल अंगुर आमर कलश दुईटा जेहेतु जेजेमा वर्षिका जाइनी तो आगुरी भल से हुए तो अधिक जिनस आसे ए कम এইটা ভারী দেখো এটা ওজন করে দেখো এটা ভারী না এইটা দেখো হালকা না গোটে ভারী গোটে হালকা এটা মু খাইমি আইছি মো পাই এদের খাইও এটা ভাত আমি তো তরকারি খাইমি ওয়াও কোন কলাস যাও বঞ্চে যাব ভাত তরকারি না এর ভাত পক্কা দেবে তো ডাকো না খেড়িমি রে फ्रेंड्स एपटे मु चलली टिके दाढ़ी सेविंग हो बड़ हो गला जेहेतु आउ किसी दिन भितर गाड़ी भी आसो आउ दुर्गा पूजा आदि आम कलाश बसला आउ दाढ़ी चुट्टी काटी हेनी तो ये मुझे चलि बरुआ छक दाढ़ी काटिदबा तापर आसवा लेट हो गला फ्रेंड्स मोर चुट्टी कटा सरीगला आउ मु वर्षा टिके हो छिड़ा होपर चुटकी लगी गुपचुप खोजुची गुपचुप नहीं जी घर को A few moments later. फ्रेंड्स देखंतु केमिति उद्दा होइके आछन देखंतु चुट्टी काटी जाइले जेहेतु आ 7 दिन जाबे चुट्टी कटाकटी हबनी हमर कळस बुडीबो आज कळस बुडीबो देखिबो तो सब सजा होइके अछि आज कळस बुडीबो न बसिबो हां कळस बसिबो नै घट उठिबो हमर कोन अरे मु भाबिली रही जेबी टिके 10 मिनिट रही गोटे जगह छिड़ा हली तापर तम पई गुपचुप खोजली देखे केमिति सेविंग होइछ आ वर्षा रे तिंती की चुट्टा को पूरा अद्दा करी नै हां आ तम पई गुपचुप खोजली गोटे जगह पाइली एडु गुपचुप नहीं कि लास्ट को तिंती की आसिया को पइला पूरा अद्दा है सुना ठीक सुना केमिति सेविंग होइछ देखन एटा चलो चुट्टी भी काटी तो देखे पछ ये कौन पूरा नढ़ा दिस इज द किंग खोंग खांकर किंग खोंग खांकर एटा जे काटिबो ताको देमी मोत्र कोड शैम्पू पे मुंड धोई आसी एटा देखन तो एटी गोटे कार मारथांदी माडो भाई ना ई स्त्री माने को ए पूरा देखि सही पाइबे हम देखले जी खोजिए कजिया गई सेति मु काटिली नले मोर बहुत मन रे मन आसा एठिकार मारिमी चाडी नंबर दो ना देखन तो केते जोरे वर्षा होची सकाने राती वर्षा होची चलली शैम्पू धरि के गाधेबी आपण माने भी गाधे पडंतु तापर खाइबा देखा कोन खाइया मिसी जा भोक कलान मते की वर्षा ठंडा लागिबो जाओ ना पापड़ खाइताइले देखो अब की एनर्जी ना शुक्ला छी ना जे पापड़ पापड़ ने गिले ना कोन गान ने छाड़ी मिले छाड़ी ने गिले ने टेक दे ना भल लागुची छाड़ी ने जाओ गाधेबो जाओ गाधे गेस गुड्डा बड़ा ठंडा दरियो खरा देते तो खरा देते शुक्ला ना दे छे कोन चावल खरा तो अछि साचे छुआ क्या कौन होउची ना तो जोड़ा लगा दिला फिर हो करे हां वो करे दे भीतर আছে हां ना तुम खोल दे एटा होची पूरा स्टोर रूम एटा होची सब स्टोर रूम ऑल इन वन ए नया दिन से अछि एथरे सब फूल ए घरे जहाँ खोजिबे सब पाइबे तले देखिन केते पैसा सब जो जाऊ जमले साइकिल कतरे फाइकिल सब रही आसे गली भालो सब रहिছে
ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଏଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ କରିଦେଇତେ ଅଛି କୋଳଥ ଅଛି ସୋରିଷ ଅଛି ଆଉ ତୁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଟାକୁ କରିଦେଲୁ ସେଟା ଚିକେନ ରୁମ୍ ଏଟା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ତୁ ସେପଟରୁ ବିଦା କରିଦେଲି ଏ ଘରୁ ବାହାରେ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରି କୋଉଠି ପକେଇବୁ ତା ଲାଗେ ସେ ଘରେ ଥିଲା ଏ ଘରକୁ ଆଣିଲୁ ତୋତେ ଖାଇବାର ସେ ବିଲେ କୋଉଦିନ ବସରେ କିଣିଦେଇ ସେ ଘରକୁ ପଠେଇଛି ଏ ପଳେଇଲା ଦେଖିଲି କୋଉ ପଟେ ଗଲା ସେ ଝରକା ଝରକା ପଟେ ପଳେଇଲା ସେ ଝରକା ବାଟେ ଆଇଥିଲା ଗେଲି ଶୋଇଛି ଏ କୁକୁର ଦେଖିದ್ರೆ ଖାଇଥାନ୍ତି ଆମ ଧୁର ବାଟରେ ତ ପାଖୁ ଆସି ଦେଖୁନୁ ନିଏ ମୁଁ ଯାଏ ମୋର କଣ ଖାଲି ଦିନ ଧାନ ଘର କଥା ଆଉ ବସ୍ତାରେ ଟେକିବୁ କି ଏବେ ଆମ ବୋଉ ଫଟୋ ରହିଲା ବାପା ଚାହୁଁ ବୋଉ ଫଟୋଟା ଭଲ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ କିରି ଆଜି ଖାଇ ସାରୁଛୁ ଖାଇନେ କାଟିବି ବେଶୀ କ'ଣ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ ଭାତ ଖାଇବୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ସରିଲା ପରେ ଭାତ ଖାଇବା ଆମର ଗୁପଚୁପ୍ ଖିଆ ସରିଗଲା ମୁଁ କ'ଣ 4-6ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲି ଚୁଟକି 40-50ଟା ଖାଇଲେ ଏଇ ତ କଥା ଭଗବାନ ଆଉ ଏଇଟା different। ମାତ୍ର 40 ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିছিল ସେଇଟା ତମେ ଖାଇଲ ମୁଁ ଖାଇନି କେମିତି 6ଟା ଦେଲି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଛି ମୁଁ ବାଲିଥିବି ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହୁଛ 40ଟା ମୂଳରୁ 40ଟା ଗୁପଚୁପ୍ ଆଣିନଥିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ ପୂଜା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜିଠାରୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବିନା ନିରାମିଷ ଗୁପଚୁପ୍ଟା ଏବେ ଖାଇଲ ପିଆଜ ଆଜି ବସିବା ପରଠାରୁ ମାନେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆସିବାର ଅଛି ତାପରେ ତ ମଜା ହିଁ ମଜା ଆଉ ନିଜ ମେହନତରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ନା ଏ କଥା ଏବେ କହିବାନି ପରେ କହିବା ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆସିଲେ ଯାଇକି ବିଶ୍ୱାସ ହବ ନିଜେ ମାସେ ଚଲେଇଲେ ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିବନି ଯେ ଏଟା ମୋ ଗାଡ଼ି ବୋଲି ଆଖି ନାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜାଣିଛ ନା ଆଖି ଦେଖ ଆଖି ଦେଖ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିକି ହେଲେ ଆଖିଟା ଦେଖ ପୁରା ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପଳେଇଲା ଗୋଟେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ପରେ ଭାତ କଲରା ଚିପ୍ସ ପାମ୍ପଡ଼ କେଲେରା ଆଳୁ କେଲେରା ଜାଣିଛ କେଲା ମାନେ ତ କଦଳୀ କେଲା କଲରା ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ କଲରା ଦେବି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ତାର ଫ୍ରି ଫାୟାର ନା ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିବୁ ଆମ ଗାଁର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ ଆଉ ମୂଳ ହବା କଥା ନୁହଁ ସିଏ ବସୁଛନ୍ତି କଳସ ପପି ଆସିକି এই বাবু গড়ে দিন ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଛି ପାନ ଔଷଧ ଖାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗୋଳ ବାହାରିବ ବାପା ବା କହିଲେ ଆଣି ଆଣିକି ମନା କଲା ସେ ଜାଣିଛୁ ନା ବାପା କହିଲେ ଆଉ ତୁ ଚାଟ ନେ ଆଉ ଖାଇବୁ ମନା କଲା ତାର ଆଉ ଆଣିଲେନି ନିଜେ ଖାଇଲାନି କି ଆଉ ଆଣିଲାନି
ଆଜି ତେଲ ଦେଲେ ସେ ବା ଖାଇଛି ଭାଉଜ ଏଟା ଖାଇତେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ଆଣିଲେ ଖାଇବେ ଗଲେ ପରେ ଆଣିବେନି କି ଖାଇବେନି ତୁ ଆଣିଦେଲେ ସେ ମୋ ଗଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ପୁଅଟା ଖାଉନା ପୁଅ ସେଟା ଖାଉନା ନା ସେ ଖାଇବେନି ସେ ଖାଇବେନି ସିଏ ଯେ ସେ ଖାଇବେନି କହୁଛ ତାକୁ ଧରିକି ଛେଚିଦେ ତାକୁ କହୁଛ ତାକୁ ଧରିକି ଫୋପାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନା ତା କୁହ ନା ଇଏ କୋଉ ପାଗଳାଟି ଏଇଟା ଅନାରେ ଜର ନା କଣ ଜୋର ପାଗଳାଟି ହଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିଚୁକିବେ करुणाकर में देवी नमोस्तुते भगवती जय दुर्गा समर्पयामि ओम ततस्नानं ओम गंगाधकेन संयुक्तं चन्दनेन सुमासिते स्नानं कृत्वा जला देवी तथा शान्ति कुरु समे आत्रयी भवति गंगा यमुना च सरस्वती आयन्तु जतमानस्य दुरितव्यवकारका भगवती दयामयी माघवी दुर्गा इदं स्नानं समर्पयामि स्नानमुद्रा प्रदर्शयेन धारणेन करोचिद्य घण्टाकालति देवी पुण्यपुष्पेणार्भिज्य तदा सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मया पपादिते तुभ्यां वाससे प्रतिगृहीतं जय दुर्गा इदं वस्त्रं समर्पयामि ततः वसर्यां ज्योतिर्यं हृदाम्बुना तस्य ते परमेशानि कल्पयामि सतेन स जय दुर्गा इदं उत्तरीयं वस्त्रं समर्पयामि ओम श्रीखण्डं फ्रेंड्स एपटे आम टे पलि आसलु बरुआ छक चुटकीर कम थिला ट्रेलर रे तो एपटे देखिपे चुटकी सेपटे अच्छा भितर आउपटे वर्षा होची टिके टिके मुझे बसी आमको जल्दी घर को जबार अच्छी भी घरे जाइए चुटकी जल्दी जल्दी रोसे करेंगे तो आज ब्लॉग टी आम ये एंड करूँ आपण मान सहित देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे आज ब्लॉग टी केमी लगे आपण मानक निश्चिंत कमेंट करके जनइबे आ जो मैंने एपर्यंत भी देखुं आमको सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल नोटिफिकेशन निश्चिंत ऑन करेंगे जब भी आम वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथमे आपको नोटिफिकेशन जीव।